छोटे बच्चे मोर बना उठे तो खटखट करछे समस्या रुए गाइस ए मुंह पर आना चल मिनु हाथ खोले ना हेले मिनु का थियो ले जा जे भी बाहर अछो मिनु को ये सॉरी मिनु तो ए जे भी बाहर अछो हला सेरे को गुड़ाओ गुड़ाओ काकू तू भाई प्लीज मुझे छोड़ दे रोज तो छोड़ दे बोलो छोड़ना रोज भाई प्लीज छोड़ दे मुझे जानची एवढा सब मोल भाई की शो कमिना सा तोरी भाई जानछु ना ते देख स्टूडियो हाल कोन है जे तो चक्कर भाई प्लीज मुझे छोड़ दे तो चक्कर देख स्टूडियो हाल कौन है तू सोड़ा निकल ना बे जा नजा सेठी सुई था अब तू हो सनाला भाई प्लीज मुझे छोड़ दे मुझे जानची की एवढा सब मोरी भाई जे मु वीडियो करी ओके दिन यूट्यूब देखे सारथि तो कोजी छाड़ तो देखे सारथि तो अंतर मत छोड़ दे प्लीज आओ मैं केमती करे देखो राती है तो आओ तो जा अरे भाई देखो तोते कौन टीम रू काट देन तू एया सब खराब ते काम करलुने हला देख तो चक्कर तोते खुजिम बोली एठी मो स्टूडियो पूरा देख हाल कौन है देखु तो एबे स्टूडियो भी सफा करते पड़ियो बुझिलो हला रज बोली मु तो किछ कोने भावना तू बंची रज करे तो हाल बुझिलो हला बाय गाय सेठी देखो गाड़ी पूरा देखो एटे स्टूडियो रो गाड़ी पूरा आई देखो स्टूडियो भीतर एठी हमरो गाड़ी पूरा हे गेला काइना जाइतले फिलहाल मामा और बड़मा जाइतले तो प्लीज का बच्चे जंगल में आज मंगल करेंगी साले को पीट कर भाई प्लीज रे तो चक्कर मो स्टूडियो रो ये हाल है साला ऐसा तो सफा भी करियो बने बड़मा कले सफा कर देबे भाई यार चक्कर माने कते नुकसान मु कर देगी भाई माने मोर जे नुकसान है ना तू मैं गोट जानी अब मुझे नंबर एक कथा है मुझे छाड़ी था कुकुरटा को जो भाई कम ये करला एबे मत कह तू हिंदी एत दिन है थिलु बहुत मु अभिवत कथा अभी मत कहला तमें थी गुआड़े धरांगे सतना मिछ एते दिन तो थिबुनी बे धरांग घरे बई एते दिन पर तो तू एते दिन तो थिबुनी बे बे थिबुनी तो बे एते तो घर को आसतुल ना अपन सो एंकर सब गोटे गोटे लोकेशन मो पाखर नाई नाई कहीं ना कुकुर गुड़ा मो फोन ही नाई फोन तो ना या पाखर जो फोन अच्छी से फोन लोकेशन भी नहीं देख लाइन भी पड़ेगा देख मीटर भी नहीं चलना लाइन पड़ेगा आइडिया अंधार अंधार भाई मुझे माने छाड़ी था खाली रज बोली मुझे छाड़ू कहीं काली पहला पहली रज है तू जानलु केमी मुझे ये करम बोले मु काली मो टीम की छाड़ीम बोले वीडियो करके व्हाट्सएप यूट्यूब रे पकेइलो यूट्यूब रे पके अबे हुंडी ओए ओए आज एबे आज वीडियो करथने घंटे पूर्वरु मोर व्हाट्सएप रो मो यूट्यूब रो वीडियो कोने मो व्हाट्सएप टीम को ती गाइस मैसेज पळाय ए हुंडी सौडी जान तू यूट्यूब रे जो वीडियो करे पकेइबो संगे संगे टीम व्हाट्सएप को आसियो सेटा देखि नै
ସେଇଥିଲାଗି ପଳେଇ ଆସିଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ବିନତି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଟିମ୍ ଛୁଆ ମୁଁ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକକୁ ବି ଯାଇପାରିବି ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନ ପକାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହେବନି ହେବ କାହିଁକି ନା ଆଇଡ଼ିଟା ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ଅଛି ୟା ଫୋନ୍ରେ ବି ଆଇଡ଼ି ଅଛି ନହେଲେ ଇଏ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ଏ ଯେଉଁ କେମିତି ପକାଉଥିଲା ତୋ ଫୋନ୍ରେ ମୋ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ନା ୟା ଫୋନ୍ରେ ଅଛି ଅଭିଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଅଛି ଅଭିଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ୟା ଫୋନ୍ରେ ଅଛି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଗାଇସ୍ ସବୁ ଏକୁର ମୂଳ ଦାୟ ହେଲା ଏଇ ହୁଣ୍ଡି ମୋର ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ ତୋତେ ଏଇଥରକଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଯେ ରଜ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କହୁନାହିଁ ଭାବନା କି ଯେ ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେନି ବୋଲି ରଜ ପରେ ତ ହାଲ ମୋ କଥା ବୁଝିନି ଆଉ ଗୋଦି ଗାଇସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏକୋଇଶିଆ ମୁଁ କହିମି ତୋତେ ତୁ ମୁଁ ଟିମ୍ରୁ କାଟୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ କନା ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଆଉ ଅଭି କଥାଟା ବୁଝିଦେବା ମାନେ ଅଭି ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ନା ଗାଇସ୍ ଅଭି ଉପରେ ମୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ କି ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଗଦ୍ଦାର କରିବେ କି ନାହିଁ ଅଭି ଏତେ ଯାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ମିନୁ ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ନା ମିନୁ ବେ ଅଭି ଜାଣିନାହିଁ ନା ଆମେ ତୁ ମିଳିଯାଇଛୁ ବୋଲି ନା ଅଭି କହିଛୁ କହିନାవు ନା ଏଠି ତୁ ତ ଭାଇ ରଜ ପରେ ତୋର କଥା ବୁଝା ହେବ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଜାଣିବାକୁ ଯେ ଅଭି ତ ଏମିତିରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ତୁ ହୁଣ୍ଡିଟା ବି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ହାତ ଛାଟିକି ପଳେଇଲୁ ହେଲା ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେମି ମିନୁ ପୁଣି ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଶୁଣ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଅଭିକି ଜାଣିବାକୁ ଯେ ଅଭି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି ତ ସତ କି ନାହିଁ ଅଭି ଧରା ବି ପଡ଼ି ଆସିଛି ଧରା କଥା ବି ବୁଝିଦେବା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଆ ଉପରେ ଧରା କହୁଥିଲା ମୁଁ ତମ ସେ ଆଳୁ ଟିମ୍ କି ଯିବି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ସେ ତାହେଲେ ତୋ ଟିମ୍ରେ ଥିଲା ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା ଯୋଉ ଭାଇ ପତଳା ରସ୍ତା ନୁହେଁ ନା ସେଇଟା ତୁ ପାଟି କରନା ଚୁପଚାପ ରହ ଆଉ ବେଶ ବୁଦ୍ଧିଆ ଉପରେ ତ ମୋର ଏତେ ସକ୍ ନାହିଁ ସେଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ବର୍ଷା ପକାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଚଉଁରା ଉଦା ଅଛି ଏବେ ବି ପୁଣି ପକାଇଲା ଗାଇସ୍ ରଜର ବହୁତ ଉଦା ଅଛି ବର୍ଷା ହଉ ଏବେ ତ ତୋତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେନି ଶୁଣ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ମୋ ଟିମ୍କି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦିନଟା ପୁରା ଖରାପ ଗଲା ଘରକୁ ଚାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହବ